tardes, chicos. Vamos a ver si continuamos con la serie de Final Fantasy. Teníamos pendiente ir a la enfermería y un montón de misiones secundarias. A ver. Prima Pamundi. Aquí me marca Star 2, pero no entiendo por qué me marca Star 2. ¿Y aquí qué? Fonda de Marta. ¿Y esta cuál es? A ver. Inventario, tributos, equipo. Tribulaciones del herrero, mucha tela que cortar. Y la de... Todas estas son las secundarias que ya hemos hecho. Y la de... El grifo. Es decir, aquí venimos y me dice Moguri. Preguntar por el grifo, le pregunto por él. Sí. Y nos lo enseña aquí. Han puesto nuevo el Minotauro. Y a este, y el grifo es este. Lugar de aparición oeste del batión enorme Sambreque. Rosaria. Tribulaciones del herrero. Sí, pero ¿qué quieres que haga, tío? Consulta el tablón y encuentra el grifo. Ya está, ¿no? Vamos a buscar. Venga, vamos a ir. Primero hacemos esta. Venga. Y ya luego vamos a la enfermería y seguimos la misión principal. Vamos a quitarnos chorradas. Mira, esto tiene cosas nuevas. Será una guarrería porque al final todos estos vendedores ambulantes no tienen cosas en condiciones. Rollos de música sí, pero... Píldoras de Thank you for sticking with us. Those of us who are still here have to look after each other, don't we? Ah, welcome. Times may be hard, but if you got the gill, I got the goods. What can I do you for? Unwanted violets, if you have them. Though I'd gladly settle for learning what they are if you don't. Why, I haven't heard folk call them that since I was a lad. You're looking for scorpion tails. Unwanted violets is what folk used to call them back in the day. They turn a wicked purple when you boil them up. Hence the name. Used to chuck them in the pot when there weren't nothing else on offer. When there was a war on, that sort of thing. Thankfully, times aren't yet as hard as that. And even if they were, you wouldn't find anyone selling them these days. Do the scorpions still live nearby? Sí, abajo hay escorpiones. Three reeds would be your best bet. Memory serves. Thank you. You've been most helpful. Busca algún escorpión en las marismas. Pues venga. Pero está muy lejos, tío. Stay sharp. Don't know when those bastards will be back. Vamos a llamar a Ambrosia. Ambrosia. Vete para acá. Good girl. Vámonos.
Muy bien, Ambrosia. Ya está aquí. Straight home now. Ya voy solo. Ahí está. Scorpions. At least I know what I'm up against. Mucha vida, ¿no? Son escorpiones normales. Ahí va. Ahí va. Menudo pinchado me ha metido. Diles, voy a hacer magia, Es que me parece bochornoso ya hacerle magia a esto. Bueno, venga, vamos a hacerle algo. Ya está. Es que bochornoso hacer magias aquí. Violeta abundante. I better get this back to Yvonne before it goes bad. Or any worse, at least. Bueno, pues ya hemos terminado una. Siguiente. A ver, Ambrosia. Déjame que mire el mapa. Los puentes, pues yo creo que ya está, ¿no? Aquí ya no. A ver, aquí creo que había, ¿no había aquí un bicho? Puñadura rota. Aquí hay una empuñadura rota por aquí. ¿Ese podía ser? ¿Minotauro ese? No. Creo que no era un minotauro, ¿no? Pinza de cámbaro. ¿Y este quién es? No, este es normal.
Un bijur, tampoco eran bijur. A ver si va a estar aquí. Eso era detrás de la granja, creo que recordar que era. Claro, ahora te han puesto las cacerías esas, pues... Tienes que buscar los bichos, a ver dónde los encuentras. Te dan una pequeña pista y a ver, ya te las apañas. Ese sitio era aquí, detrás de la granja, que había un señor que se había perdido. Lo mismo está aquí el bicho. Ahí está. Tiene que ser ese. Sabía yo. Este es de cacería también, chicos, ¿vale? Rango B. Ahí está. ¡Del fuego! Aquí lo tenéis. Vamos a manquear un poco. Nivel 30 ya. ¡Buah! Vete. Mira. Muy bien. Le hemos dejado tieso. Aunque no le estamos quitando mucha vida, pero bueno. Ah, mierda. Él a nosotros sí nos quita mucha vida, ¿eh? Sí nos quita mucha vida él, sí. Nos quita bastante vida el bicho. Hemos hecho aquí los 200 combos. Gátela. No. Fuera, 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 fuera. No. Otra vez, no. Joder.
No, no, no. Otra vez. Joder, macho. Deja ya de escupir fuego, tío. Los tiene machacados ya, chicos. No tenemos más pociones. Hay que matarlo así. Dios. Ha sido difícil este, A punto de morir. A puntito de morir. Hope there aren't any more of them. Bueno. Aquí, a ver qué hay que hacer aquí. Que hay otra misión aquí. Hola, señor, ¿qué vendes? Ah, que eres una señora, ¿qué vendes? Rollo de música 50.000, pero nos hemos vuelto locos. An excellent choice. You've a keen eye. Mira, no me queda otra. Let's hope the draper has Hortense's cloth. All anyone ever wants anymore is a You'll not find a bruised pippin in the... Might I interest you in some swansdown? Perhaps some seersucker or herringbone? Just some linen. 2 bolts. Already paid for in full. Ahí está el recibo. El ticket. Apologies, my lord. Bueno, But your items aren't here. ya They were estamos. due to arrive on a caravan from Bucklad, but there's been little traffic on the road these past few days. Siempre My con mother thinks it might be rollos. bandits, but she always thinks it's bandits. It usually is. So I assume the caravan will be coming from the south. Yes, hopefully carrying all manner of spice and sundries. Wait, you aren't thinking of... Going to find it. That's exactly what I'm thinking. Oh, well then, be safe. Hay que joderse. Siempre alguna historia, chicos, siempre. A ver que veamos este mapa. Ven para acá, Ambrosia, que vamos con prisa. No quiero luchar contra esos cagarretes. Esos son los velociraptores. O raptores lo llaman aquí, raptor.
Cagator. La caravana está ahí, venga. Gracias, Ambrosia. That damn bird's a menace. Ahora hablo con vosotros, que voy a coger una cosa. A ver, ¿qué os ha pasado? Who's gonna buy my wares now? State your animals left them in. But they're hardly damaged at all. Is there something wrong? If you're a bandit come to steal my stuff, you're gonna be sorely disappointed. And all thanks to this fool. But it was you who stepped into my path. Only after that feather-brain trampled me. I demand recompense, be it in coin or the items you carry. Refuse, Ya estamos. and I shall report you to the garrison and see you hanged. These goods are expected in Northreach. I mean, they're not mine to give away. You wouldn't happen to be on your way from Bocklad, would you? I am. But, did someone from the market send you? Please, you have to help me. I can pay whatever you ask. So the fool has protection. And coin, too. Sorry, friend, but we'll be the ones taking it. Oi! Killer! It's time to collect. ¿Quién? I told you. Un gordo, gordaco, con un hacha. Collected. If you hadn't insisted, we'd put on this little act. Bandits! As I told one of your customers, it usually is. Let's get this over Vale, with. lo de siempre. Primero a los pequeños, si hay pequeños, que no hay pequeños. Con lo cual, nos quedamos con este. Calling me that. Uy, va, qué hostia me ha dado ya. Quita. Ya no me vas a tocar más. Joder, va. Sí, mato, sí. Buah. Ese es el de 2. Ahí va, tío. Vaya. Lo bien que lo había hecho. All right. You made your point. Killer my ass. Did he hurt you? No, thankfully. He seemed intent on letting the bandit do his dirty work for him, and he would have succeeded had the Great Lender not sent you. My shipment is safe, and my livelihood with it. You must allow me to reward you. We can speak of that once you're safe in Northreach. I'll accompany you there. Ya le hemos acompañado.
Hemos llegado. So, you and my mother were right. It is always bandits. And were it not for the kindness of our free sword here, you'd be buying your order back from them at twice the price. Now, if you don't mind, I have a pressing appointment at the Vale before my return to Bocklad. Farewell. Oh, I almost forgot. I suppose you'll be wanting your linen. Hombre, claro. You'll be happy to know both bolts arrived safely along with the rest of the delivery. I've also added a few extra lengths of our finest fabrics to the bundle. Free of charge. Ah, mira. Gracias. Are you sure? My mother would insist. It's the least we can do for the man who saved our shipment. That's that done then. Now it's back to Hortense with her cloth. Bueno, otra hecha. Colinas de Oravele. A ver. Colinas de Oravele. Y diréis, ¿qué hacemos aquí ahora? Pero es que estoy buscando algo, estoy buscando al grifo, chicos. Esta zona no la revisé. No creo que esté aquí porque aquí hay granjas y mierdas. Pero bueno, por revisar no pierdo nada. Nada, aquí no hay nada. Aquí a lo mejor puede estar. Yo creo que no. Y aquí, ¿esto qué es? Valle Norbet. Aquí puede estar. A ver. Voy a ir a los Wii, a ver. Es que por esta zona, por este mapa es por donde debería de estar Good day to el you. grifo. Pero vete tú a saber. Igual que hay algunos que los encontramos rápidos, hay otros que tela marinera. The crystals we get from the tail are all but worthless. Por ahí hay una entrada y por aquí hay otra. Digo salida, no una entrada, salida. ¿Y esta es la que me lleva ahí? Sí. Venga, vamos a ver si está ahí abajo. Queda muy poco mapa que investigar para el grifo. Algún sitio tiene que salir. Para que vamos al grifo sin Jill
Sin la magia a tope ni nada de estilo, pero bueno. Si lo encontramos, claro. Vamos a matar a estos para ir subiendo un poco. Aunque sea la magia de la versión. Esta no nos llega ni a la muela. Nada, aquí no hay nada. Nada, aquí no está el grifo tampoco. Pues nada. Epa. ¿Qué es eso? ¿Eso es un grifo? No, eso es un dragón de esos. Un grifo. ¿Eso qué es? Escorpiones, ¿no? Ahí está el dragón, pero no veo yo grifos. Estamos ya casi llegando, tiene que ser por esa zona, pero no creo que esté ahí. Se me hace una zona pequeña para un bicho de estos. Venga, subimos de nivel. Algo es algo. Este es un puente. Don't exactly make for easy prey. Let's hope our craftsman hasn't bitten off more than he can chew. Pues a lo mejor sí, chicos. Porque se está hablando de... A ver. A ver. Correcto, aquí lo tenemos, chicos, lo hemos encontrado. Ahora que nos pele, a manquear un rato con él. Clase B, vamos a manquear, vamos a manquear. Un ratillo, vamos a manquear, vamos. Hostia. Empezamos pronto ya. Vamos a ver qué movimientos tiene. Cuidado. Cuidado. Oh, qué bonito es el grifo, ¿eh? El grifo de... Uy, cuidado. Epa, me dio. Cuidado. Voy a usarlo porque a lo mejor lo podemos cargar ahora otra vez.
Mola el grifo. Sí, señor, ya lo hemos encontrado. Qué buena, qué buena. Cuidado. Vaya, aplastado. Le hemos quitado mucha vida, que haciendo un resumen nos tiene él más machacado que nosotros a él, ¿eh? Pasa que ahora le vamos a meter caña, pero si fuera sin magia, cuidado. Si fuera sin magia, nos tenía pelados, ¿eh? Es fuerte el bicho. Es fuerte este bicho. Va a ser nivel 28, es fuerte. Ahí va. ¡Buah! Chaval, menuda onda expansiva que tiene eso. Cuidado. ¡Epa! Lo sentimos, pequeñajo, pero ya estás caído. Se acabó. Muy bien, chicos. 2 cacerías en un mismo vídeo. Impresionante. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y Jiricade, ¿qué es esto? Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Aquí está el bicho. Something there, boy. El herrero. That'll be our man. Este es el peletero, sí. Madre mía. A ver qué cuenta este. Bueno, vamos a coger primero esto. No sé qué será. Una poción, bueno. Y lo otro si lo llegamos a coger, ¿no? Sí, vale. Are you all right? Dare say I'll survive. That griffin caught me before I could get an arrow off. Must have lost sight of me in the grass, though. I'd be dead if it hadn't. More likely than not. The name's Camille. I'm a lowly leather worker, if you couldn't tell by the smell of me. Not so lowly from what I hear. Do you remember selling to a merchant by the name of Karen? She's not an easy woman to forget. Bought a cuirass Como for me va a after I olvidarse. lost my buyer. Quite taken with my work, as far as I recall. Didn't stop her bartering me down to a pittance, though. She send you for a refund? It's not her who sent me.
Ya le ha contado la historia. Consider me flattered. You should be. He's a master of his art, and not an easy man to impress. Blacksmiths are proud folk. It's a rare thing indeed for one to praise a glorified tanner. And I don't imagine an impressive swordsman like yourself would be getting your steel from any but the best. I'd dearly love to help a fellow craftsman, but... Well, actually, I suppose you could give him this. ¿Qué es eso? What is it? Treated leather. Same stuff I used to make that cuirass. If your man's as skilled as he sounds, he'll know what he's looking at. You sure? Well, you did ¿Y say por qué no te vienes con nosotros? and thanks to you, I'll be going home with all the griffin hide I can carry. I'd say it's the least I can do. Short of showing him how to make the thing myself, that is. But there are rules against it. Secrets of the trade and whatnot. In that case, I'll see that he gets it. I'd be much obliged if you would. Right. I've got some greaves to make. You send your blacksmith my regards. Will do. And thank you. Bueno, pues ya estaría, ¿no? Hopefully this will sweeten Blackthorn's mood. Vale, pues es, entrégale la violeta, entrégale el cuero, entrégale la tela. Perfecto. Pues creo que ya hemos terminado, ¿no? Volvemos a casa, chicos. La tela aquí, lo primero, tela. Toma, la tela. Clive, sorry again for sending you all that way. But you did get my order, didn't you? Aquí la tienes. Don't worry. I have it. I believe Con un this will regalo. more than satisfy your needs. Viene con regalito. Let's see here. One bolt of red, one bolt of blue. ¿Sí? What's this? I don't recall ordering any silk or velvet, or... Is this gold work? Rieger's ghost. If that devilet of a draper expects me to pay for these... You needn't worry on that score, Hortense. They were a gift. For services rendered. I can always return them if you like. Oh, no. Oh, there's no need to be hasty now, Clive. I'm sure I can put all three to good use. Nos ha jodido. Speaking of which one's most to your liking? I don't know. Este. This one, I suppose. I've a mind to give a piece to Jill. Did you know she's quite the little seamstress? I know needlecraft was amongst her lessons at the castle. Her lessons? Oh, that's right. The two of you were raised together in Rosalith, weren't you? Not quite together, but when my father put down the uprising in the Northern Territories, Jill was taken as a ward to ensure that her father, the Silvermane, would keep the peace. She's an honest-to-goodness princess then, isn't she? I could tell, you know. Some people just have that air about them. Not many round here, mind. I'd offered to sew her something that might better suit her station. But she'd most likely turn me down, as she always does. Tell me not to waste the fabric when it's better used on the children. Don't take it the wrong way. She certainly seems to be attached to the last outfit you made her. Oh. Sometimes I think she never takes it off. Or perhaps she'll make something for herself with your gift. Either way, I'm sure she won't turn it down. Venga, déjalo de rollo ya. Dame la experiencia, eso es. Venga. Y 15 de reputación. 150 ya de reputación. Lady Hortense said she'd give us our dresses soon. Si ahora nos fuéramos aquí, ya tendríamos los premios de más de 100 de reputación. Aquí. Aquí. How may I help you today, Clive? Your benefactors are a generous Es, lot. ya están habilitados. Cantos inéditos. Rollo de música, esquila de cristal. 205, interesante. Y luego ahí es hasta el 350. Joder, macho. All yours. Muy bien. All done?
205, macho. Cada vez piden más reputación, ¿eh? Va a haber que hacer todas las misiones secundarias al final. Venga, vamos a entregar el ingrediente secreto. Bueno, aquí ya el rollo de música nuevo está, ¿no? Aquí está. Did you find our mystery ingredient? Ya te lo traigo. I did indeed. Marvelous. Let's see. What am I supposed to do with this? It's poisonous, surely. You wouldn't be wrong. But that's your unwanted violet. Into the pot it goes, I suppose. Wait here. I won't be long. A mí no me dé brebajes raros, ¿eh? Te digo yo. Fíjate. Qué buena pinta tiene. Debería de seguir olvidado, sí. No, no, no. Not hungry. Well, it'll be too late once I've licked the bowl clean. Your loss. Pa' ti, sí. Guarrería. Pa' haberte matado. Qué asco. Odin's teeth. What an assault on the senses. It's like choking on swamp water. And yet, up through the pungency there rise complex, meaty notes. It takes a moment to recover from such an onslaught of flavors, but never Joder, pa' ti todo. anything so fine. Thank you, Sid. Thank you. You're welcome. I must share this gift. I won't rest until a steaming bowl of Chance's stew sits before everyone in the hideaway. Buah. A single mouthful. Se lo tiran a la cabeza. I'm sure she will. Venga, recompensa. 10. Bueno, pues 10. Incrementa la defensa en 60. En 30, no está mal. Me quedo sin voz, chicos. Así que entrego al herrero y terminamos el vídeo. Que estoy aquí jodido y grabando, ¿sabes? How'd it go, Clive? Did you find him, or does the hunt continue? I found him. And he asked me to give you this, along with his regards. You're joking. ¿Que no te gusta el cuero o qué? He said he wouldn't teach you how to work it, but that if you were as skilled as you sounded, you'd have no trouble understanding how it was done. So that's his secret. Crafty bastard. He's layered and cross-grained it. Good few times too. No wonder it's tough. And that's no ordinary oil he's used to get that finish. Oh, this is fine work. Even finer than I thought. Yeah? I'll take your word for it. Just looks like leather to me. Still, I'm glad you're happy. Here, Clive. You didn't happen to catch the fella's name, did you? Camille, I believe. I thought as much. There ain't many leather workers in the realm daft enough to do their own hunting, see? And his name kept cropping up when I was asking around. Turns out he's from Tabor. And again, most leather workers are. But our friend Camille guards a long-held family secret, the details of which are the subject of some debate in the leather-working community. Then we better keep this close to our chests. Listen, sorry for putting the both of you to all that trouble. Should have kept my moaning to myself. No, hombre, no. Está bien. Still, I'm glad you found him. Así estás más contento. Ya haces mejores armas.
Clive's idea, anyway. He did most of the work. It's good to have you back, Blackthorn. Just don't expect me to go turning out work like this. There's a reason he does his own hunting. He knows exactly what hides to look for. And that's how he gets them to layer up so nicely. And don't get me started on how much oiling this leather would need. But I reckon I can make something about as good. Something a Cursebreaker will have no trouble caring for. Anyway, enough narrowing. I've got work to Pues get ahora on venga, with. a currar. Looks like we won't be needing a new blacksmith. As if there was a better one out there. I wouldn't have been the same anyway. No one spins a yarn like old Blackthorn in his cups. Right, now that's sorted. I've got duties to attend to. Thanks. Sí, habrás hecho mucho. Giving me my mate back. Otros 10. Ay, poquito. ¿Qué es esto? Bueno, interesante. Interesante esta secundaria. Interesante, chicos. Lo habéis visto, ¿no? Matadragones. Brazales y cinturón. Vamos a ver lo que es antes de cerrar el vídeo. What's that for in India? Aquí está. Matadragones. Necesitas Electrum. 74 y 23, interesante. Electrum, que no tenemos Electrum. No sé qué coño es Electrum. Jijirokane, que sí que lo hemos conseguido. Vale. ¿Y este que necesita? Jijirokane y masa gelatinosa. Pero necesitamos 2 Jijirokanes. Son buenos, ¿eh? De todo lo demás tenemos 2 Jijirokanes y yo creo que hay que matar bichos de Moguri. Electrum, porque te sale ahí como el icono de Moguri. Vale. Nos vamos a ir a la puerta de la enfermería. Lady Hortense said she'd give us our dresses soon. Sí, era este, el icono de Moguri. Era. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tienes por ahí? Solo tienes a 2 y 2B. Bueno, vale. Bueno, chicos, lo dejamos por aquí. En el siguiente vídeo haremos misión principal. Vale, espero que os esté gustando esta serie. Es un juegazo, la verdad, es un juegazo. Y nada, recordad suscribiros, que es gratis. Y comentar lo que queráis, que yo siempre os contesto en cuanto puedo. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego, chicos.